Ime ọnwa Septemba afọ 2024 ahịa na-azụta bụ orie na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Kọmishọna steeti na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Mefo etogo Gọvanọ Soludo maka ụzọ bụ ịgba o ji emepe Anambra steeti n'ozuzu oke. A gwago ndị Anambra ka ha na-awụsị atịtị etu kwesịrị ekwesị iji kwalite ezigbo gburugburu ahụike. NAFDAC emego ka ụmụafọ Naịjirịa mata gbasara ncha Dettol nke adịgboroja a na-ekesa. Site na mba ofesi, mba Portugal achịkọbago ndị ọrụ ha iji wee buo agha megide oke ọkụ ọgbụgba na-agbarikọ City of Aveiro kamgbe ọtụtụ ụbọchị. Tupu nere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke, ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe ndị ahụ eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo emebego nnọọ nke ọma n'ụzọ dara ụda na mbọ ọ na-agba efu na akwalitere ezigbote ọdịmma ndị mmadụ site n'ikepụta ihe dịgasị iche iche eji nyere ndụ aka. Dr. Mefo mere ka amata nke a n'isi ụlọ ọrụ ABS dị n'Ọka n'oge ọ na-aza ajụjụ site n'aka onye isi ngalaba akọ na okwu akpụ n'ọnụ na ABS bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabeze. Onye ọrụ ebe Ngozi Obileri wetara akụkọ a n'uju. Dịka Dọkịta Mefo si kọwaa, isi ihe bụ ọchịchị bụ ọdịmma ndị mmadụ nke o kwuru na Gọvanọ Soludo na-agbalịsi mbọ ike imepụta site na ihe ndị ọ na-arụgasị ọkachasị n'okporo ụzọ. O kwuru na ịrụ okporo ụzọ karịrị kilomita 400 ma gbapekwa nke karịrị kilomita 250 abụghị ihe dị fecha. O kwukwara na iji ụzọ ọgbara ọhụụ dị iche iche wee mee ka ndị Anambra mata amụma gọọmenti steeti a nakwa inweta echiche ndị mmadụ ma wegakwara gọvanọ bụ ezi isiokwu a ga-agba mbọ emepụta. United States Agency for International Development and TechnoServe site na Nigerian Plastic Solutions Agency na njikọ aka Anambra State Waste Management Authority akpọkuola ndị Anambra ka ha kwụsị ị na-awụsị atịtị plastik aghara aghara iji wee mee ka gburugburu anyị dị mma maka onye ọbụla. Ya bụ ejensi bụ ndị kpọrọ oku mgbe ha chịkọbara ịkụzi ihe otu abalị n'Ọka gbasara ihe ọghọm dị na-awụsị atịtị plastik aghara aghara. Onye ọrụ bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ya bụ ihe emereme bụ nke bidoro na Roma Junction ma kwụzikwa n'isi ụlọ ọrụ Ọka South ebe ndị otu ahụ garagharịrị ma kụzikwara ndị mmadụ gbasara ịtụfugasị ngwongwo plastik n'ime ọwara ide mmiri nakwa ebe dị iche iche n'ihi na nke a na-emebigasị gburugburu ma na-ebutekwa oke ide ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Onye Senior Business Advisor nke TechnoServe Maazị Franklin Nwarieibe nakwa onye Head of Enforcement nke Anambra State Waste Management Authority Maazị Ikenna Nwanegbo gwara ndị Anambra ka ha bụrụ ndị ga-ahatụgharị ihe ngwongwo a ka ọ bụrụzia ebe si enweta ego site n'ilesi ya ndị Aswama nakwa ndị TechnoServe n'ihi na nke a ga-eme ka gburugburu na-adịwanye ọcha. N'aka nke ya, Maazị Chekwube Nnọli kwuru na ya bụ amụma bụ nke ga-ebelata ikpofugasị ihe ngwongwo aghara aghara. Ndị otu ahụ bụ ndị bụkwa ihe ederede nke ihe edere na ya kwuru be an environmental champion by joining Plastic Solutions Program. Nke ọzọkwa bụ Plastic Don't Change, Make Money and Make Your Community nakwa ihe ndị ọzọ gasị ederede. Ka ọ gachara ihe dị ka naanị otu izu ụka otu si Amanike Community na kansụl ime obodo Ọka North nke steeti a bagidere n'ịkpọ ganagana megide ịmazụrụ ana n'obodo ahụ ebe ha nọrọ wee tụọ ụfọdụ ndị mmadụ aka na ha na-aga anapụ ndị obodo ahụ na ha na-enweghị nkwado iwu. Otu ọzọ nọrọkwago wee mekwe ịkpọ ganagana nke ha ji wee na-emegide ịkpọ ganagana nke mbụ na-ekwu na ọ bụ nsogbu onye ga-abụ onye ndu na ọ bụghị nsogbu ana bụ ihe kpatara eji wee na-enwe nsogbu n'obodo Amanuke. Ndị a na-akpọ ganagada bụ ndị mere ebe ịkpọ ganagada n'ụzọ udo wee jee Zone 13 Headquarters nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala Naịjirịa na Ukpo kansụl ime obodo dị n'Ukọfịa nakwa n'obi gọọmenti Anambra steeti dị n'Ọka mere ka amata na ndị mmadụ ndị ahụ a na-atụ aka site n'aka ndị akpọrọ ganagada n'oge mbụ na ha abụghịkwa ndị na-eje etinye aka na abụghị nke ha. Ha kọwara na ebe ịkpọ ganagada ha mere n'ụzọ udo bụ iji wee
kọwaa ihe nke ọma ka ọ ga-edo anya iji wee fụ na gọọmenti steeti a nakwa ndị uwe ojii ala Naịjirịa bụ ndị agaghị eduhie ụzọ. Onye ụlọ anyị bụ Chibụzọ Obidike gara n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Ọ na-ekwu okwu onye kacha bụrụ okenye na ya bụ obodo Maazị Nnanwobu Okafọ nakwa onye Ojiana Amanuke Chief Nwafọ Ezebilo kwuru na ọ ga-abụ ihe ihere ma ọ bụrụ na ndị okenye na ya bụ obodo etinyeghị ọnụ na ya bụ okwu wee kwuo na akpịrị ego abụrụla nke weghere ọnọdụ ebe ịhụnanya na inye nsọpụrụ nke omenala kwesịrị na-achị. Ha yọziri gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka ma nyere aka dozigharịa okwu na-ese na ya bụ obodo. Onye isi ụmụ nwaanyị nke mbụ nke obodo ahụ Oriakụ Ngozi Okwefuna nakwa ụfọdụ ndị ntorobịa nke obodo ahụ Christopher Igwedimma nakwa Ikechukwu Ofuora Nwafọ kenere ndị uwe ojii nke Zone 13 Ukpo maka ọsọ enyemaka ha gbatara n'ijide ma nwụchikọ ndị ahụ na-akpa mkpamkpa. Ha gbarụrụ ihu etu esi emetọzi adịmma ndị chọrọ ịbata n'obodo ahụ mepee ya wee kwuo na iyi egwu ndị a bụ iji mee ka ndị mmadụ nọrọ n'egwu mgbe ọbụla. Na nzaghachi ka onye ndụmọdụ prichi nyere gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe o metụtara ndọrọndọrọ Dọkịnta Alex Obiogboru kenere ya bụ obodo n'etu ha si jikwa onwe ha wee kwa ha nkwa na ọchịchị gọvanọ Soludo ga-agbasi mbọ ike ịkwụsị nsogbu ahụ na-dapụtara n'obodo ahụ. Ọ gwakwara ha na gọọmenti steeti nakwa ndị ọrụ nchekwa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na udo bụ nke akwanyere ma gwakwa ha ka ha kwe ka ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọzọ lụọ ọrụ ha nke ọma. Ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ihe gbasara ọgwụ na elemere bụ ụlọ National Agency for Food and Drug Administration and Control emego ka ụmụafọ Naịjirịa mata gbasara otu ncha adịgboroja edere Dettol Health Fresh Soap dị n'ahịa ugbu a. Dịka ebe ozi sitere n'aka NAFDAC webụsaịtị si wee gwa ụbọchị Tọzdee, ndị na-emepụta ncha Dettol Antiseptic Product mere ka amata na ya bụ ncha bụ adịgboroja n'ihi na o nweghị ihe ọbụla bụ akụrụngwa ha akpọrọ Dettol Health Fresh Soap. Onye Marketing Authorization Holder nakwa Manufacturer Reckitt Bankiza Nigeria Limited bụ na-emepụta Dettol Antiseptic Product natara mkpesa site n'aka onye wụrụ ya bụ ncha gbasara ya bụ ncha akpọrọ aha dịka ya bụ ncha bụ nke ekwuru na o butere ya ọkọ na akpụkpọ ahụ ya site n'aka onye nyere ya bụ mkpesa. MAH wee mee ka amata na ebe akọrọngwa bụ adịgboroja n'ihi na o nweghịkwa akọrọngwa ha ọbụla akpọrọ Dettol Health Fresh Soap. Dettol Antiseptic Product bụ nke eji awụ ahụ jiri na-eme ihe dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa eri ogologo oge ebe ọ na-enye aka wee kwalite ezi ahụike ma gbochie ibute ọya na nje. Ya bụ ejensi mere ka amata na ya bụ akọrọngwa a na-ele bụ nke nweta nkwado NAFDAC bụ nke adịgboroja ma bụrụ nke na-eweta nnukwu ọdachi nye ahụike ndị mmadụ ebe ọ bụ na ha gbasoghị usoro nhazi nkepụta nakwa nchekwa ezi ahụike nakwa imepụta akọrọngwa bụ ọkpọkọpị bụ nke kwesịrị ekwesị. O mere ka amata na ndị Zonal Director nke NAFDAC niile nakwa ndị State Coordinator bụ ndị agwagoro ka ha bagide n'ime nyocha wee jidekọ kpọkọta ya bụ akọrọngwa adịgboroja ebe ọbụla ahụrụ ya na zonu ha nakwa steeti ha dịgasị iche iche. Portugal agago n'iru ịchịkọba ndị ọrụ ha nakwa ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ iji wee buo agha megide oke ọkụ ọgbụgba bụ nke na-agbarịkọ ebe dịgasị iche iche kamgbe ọtụtụ ụbọchị na mpaghara Western City nke Aveiro. Ya bụ ọkụ ọgbụgba na-agba na Pessegueiro do Vigo bụ nke ka na-agbasi ike dịka ndị ọrụ nsonye ọkụ karịrị 500 bụ ndị edugara n'ebe ahụ ebe ya bụ ọkụ ọgbụgba bụkwa nnọọ nke na-agba na Castro Daire nke gara n'iru ịgbarịkọ n'ebe dị elu mee ka ndị ọrụ nsonye ọkụ gazie n'ebe a kacha wee chọọ ọrụ ha. N'oge o jiri ọkara gafete elekere 6 nke ụtụtụ n'usoro ịga oge nakwa ndị ọrụ dị 426 bụ ndị ezigagoro ka ha wee gaa sọnyụọ ya bụ ọkụ na nkwado nke ụgbọala dị 108 na Sutelo nakwa ndị ọrụ nsonye ọkụ dị 122 na Macau. Ya bụ ọkụ bụ nke dapụtara na Arauca bụ nke ka na-agbasi ike ebe ndị ọrụ karịrị 230 nakwa usoro iji sọnyụ ọkụ site na ana dị 71 bụ ndị na-achọ ka ha sọnyụọ ya bụ ọkụ. Ọ malitere n'anyasị ụbọchị Tuzdee ma bụrụ nke gbarịkọgoro ihe ruru kilomita 2 nke Walkway Paiva otu ebe a mara amara ma gakwa n'iru na-agbarịkọkwa n'ebe ọ dị ukwuu.
ndị otu egwuregwu Super Eagles nke ala Naịjirịa agago n'iru nọgide na ọnọdụ nke 39 ha nọ n'usoro ngụkọ nke FIFA maka ụmụ nwoke na-agba bọọlụ ụkwụ n'ụwa. Super Eagles sonyere na asọmpi abụọ n'oge anụnwa a na-enyocha. Ndị Naịjirịa meriri ndị Cheetah nke Benin Republic site n'ọkpụ goolu 3-7 ebe ha gbara onye na ba dịka onwe ndị ọbụla nyere goolu site n'aka ha na ndị Amavubi nke Rwanda. Asọmpi ndị a maka itozu esozu maka isonye na asọmpi 2025 Africa Cup of Nations. Ndị esiri ugo mmeri ugboro 3 n'Afrịka ma bụrụ ndị gbara ndị nke 6 n'Afrịka. Morocco, Senegal, Egypt, Cote d'Ivoire nakwa Tunisia bụ otu egwuregwu ise kwụ n'ezi dị elu ala Naịjirịa wee gbazia ndị nke 6. Ọ bụ oge ntụgharị uche na ntụgharị mmụọ na St. Mary's Parish n'Imo dịka Lesa Michael Mgbajiaka malitere njem ikpeazụ ya na njem ebighị ebi site na aja misa dị asọ nke nọ n'isi ya bụ Auxiliary Bishop nke Mina Catholic Diocese, Most Reverend Lucas Sylvester Gopep. Lesa Michael bụ onye bụ First Degree Knight nke St. John International bụ onye akọwara dịka nwoke jupụtara n'obi umeala, onye na-enwe aṅụrị n'ịrụ ọrụ obi ebere na-ekpe ekpere esepụ aka ma dị uchu n'okwukwe ya. Onye ọrụ ya bụ Amaka Ọnwụ zuru ike kọrọ akụkọ a n'uju. Ya bụ Sir Michael onye nke nwụrụ anwụ bụ onye so na ndị izizi na otu ndị Knights of St. John International ebe akọwara ya dịka onye nwere obi umeala ma na-enwe obi aṅụrị na ịrụ ọrụ enyemaka, bụrụkwa onye na-ekpe ekpere ma dịkwa uchu n'ịbagide n'ihe gbasara okwukwe ya tutu ọla mmụọ. Ya bụ Sir Michael bụkwa di onye bụ Supreme Subordinate President Ladies Auxiliary nke Knights of St. John International Nigeria bụ Lady Dr. Chinwe Mgbajiaka. Ọ gbara 17 tutu o wee na mmụọ. Bishop Gopep bụkwa onye ndị imerime ndị ụkọchukwu nyere ya aka wee gbaa aja misa ahụ ebe ndị Reverend Sisters na imerime ndị ọzọ ndị gụnyekwere ndị otu Knights of St. John International bụkwa ndị gbakọziri iji wee hụ na ha bịara wee kwanye ugwu ikpeazụ nyere nwanne ha nwoke ahụ lara mmụọ. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu Chukwu iji merube aja misa onye nwụrụ anwụ, ka Reverend Father Francis Annene siri na agbakọ ịka misa wee nyere onye nwụrụ anwụ na ọ na-elotere ha okwukwe ha nwere na mmiri Chukwu nke mere ha iji wee kwusa aha Kraịst ma gbara ya amam, ma sikwazịa ndị gbakọrọ na otu ụbọchị na ha ga-anọ n'ụdị ọnọdụ ahụ na mgbe ahụ na a ga-ekpe ha ikpe. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka a gbasara ya bụ aja misa, ka onye Supreme Subordinate President Knights of St. John International Nigeria bụ Prọfesọ Remi Uche kwupụtara na ọ dị ya oke mkpa ịbịa ya bụ mmemme enimozu nke late Sir Michael maka na ọ biri ndụ okwukwe mgbe ọ na-etizi ndị ezinụlọ Mgbajiaka aka n'obi ka onye na-anọchite anya ọgbanta vote nke njikọ ọka 2 na ụlọ omebe iwu nke Anambra Steeti bụ Dr. Jude Akpua kwupụtara na ya bụ nwoke nwụrụ anwụ bụ onye amara maka inyere ndị mmadụ aka ya na ikwu eziokwu na ịrụpụta ọrụ n'obodo ya. N'otu aka ahụ ka nwa ya nwoke bụ Maazị Chukwudi Mgbajiaka kwupụtara na nna ha nyere ha nke kachasị mma nke mere na ha bụ ndị nọ n'ogo dị elu site na amara Kraịst site na n'Imo. Abụ m Amaka Ọnwụ zuru ike maka akụkọ ụwa ABS. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS na akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube channel anyị na ABS Television. Sonyere anyị na Instagram na Twitter na ABS Radio TV. Banyekwa na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Mefo etogo Gọvanọ Soludo gbasara ọrụ mmepe dịgasị iche iche ọ na-alụ na Anambra Steeti. Agwago ndị Anambra ka ha na-awụsi atịtị etu kwesịrị ekwesị maka ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike gburugburu anyị.
NAFDAC emego ka ụmụafọ Naịjirịa mata gbasara Dettol soap nke adịgboroja a na-ele n'ahịa. Portugal chọkwabago ndị alụ ha ka ha wee buo agha megide oke ọkụ ọgba na-agbarịkọ City of Aveiro kamgbe abalị ole na ole gara aga. Tupu anyị na-achịkọtagerekwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti ka ọ bụla eji amatụ nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ịbụ ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ ọnụ n'ụtụtụ a, anyị na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Abụ m Ifeọma aka ife ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS